kami dito. Sobrang alon. Hello guys! We're here na at Escolta! Oh my God! It's my first time kasi dito sa Binondo. Tsari! Hindi wala pa pa. Wala daw silang pearls. So, kaya ito. Egg tart na lang. Ube egg tart na lang. Ito try natin. So, mainit-init pa siya. Ano to? Sarap. Sarap. Hindi masyadong matamis. Taba. So, try ko naman daw itong, ano to? Asado ube pao. Ang sarap. Kahit di ko pa nalasahan yung asado. Kasama mo na yung asado. Sarap. Ito guys, yung ube egg tart. Ay, ano ba? Sorry. Ube naman to. Ube egg tart. 50 lang. And then this one, 58 pesos. Try ko pa rin daw. May camp na. So guys, tuloy lang yung kain. Palabasan natin yung ube guys. Yan o. After 5 bites. We're gonna have sugar cane juice. Try na natin. Nag-energy girl. So ito na, pauwi na kami from Escolta. Waiting na lang sa ferry. Ubi, matutulog na lang ako. Morning guys.